Naam, karibuni sana kuendelea kuwa nasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Ni majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa inaelekea 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni ndugu yako hapa, the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma, Rajab Wakili Kabonga, ambaye niko nakuletea haya matangazo. Nataka ni kuonyeshe kile ambacho nilikwambia kwamba nitakuletea baadhi ya majina ya viongozi wa jeshi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambao ni wanajeshi wa majeshi ya Rwanda RDF, na walikuja wakaingia mu armée congolaise kwa lengo la kudestabilize ma institution ikiwemo zote, yani presidence, parlement, yani biote. Unaona, tutawataja majina hapa na kama jinsi unavyoona. Nashukuru sana kwa wale ambao walitengeneza hii picture, walifanya kitu muhimu sana, na hii inaleta sura na takwimu ambayo itaweza kukufanya wewe ambaye ni Mkongomani kuweza kuelewa na kujua ojiste tuko tunafikia, tunatokea wapi na tuko tunaenda wapi. Unajua jeshi letu liko infiltrate mpaka niveau moja ya hali ya juu. Tuko na infiltration moja ya maajabu. Uweze kufikiria. Kuko na revelation moja zenye ya Major Kasereka iko nazitoa. Iko nazungumza na Stefan kupitia Tangwe Koki kwa Kishasa. Kama tumko mnafuatilia, utakuja kukuta kwamba kuna mambo mengi yalifanyika Mkongo yenyewe, kusema kwamba kama leo tuna survive ni Mungu tu. Erezima tunaanza pata watu ambao wako wanatoa ma revelations ziko na maana, ziko clear, ziko wazi. Unaona? Baadhi ya ma revelations za Kasereka nitakuja kukuletea nazo, angalau hata uzisikilize. Gisi kunazungumzia ipolitika na mbigi saliharibu inchi. Ni mambo ya kusikitisha sana, inasikitisha sana. Nikipata tu muda wa kufanya hivyo nitakufanya hivyo. Inasikitisha sana kwa gisi inchi watu waliharibisha inchi hii, na wale watu ndio wanataka tena kuja kuongoza inchi hii. Ni jambo ambalo haliwezekani. So ili kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow, ndio utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Na usikose pia kutembelea Mwangaza TV, ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako yanaendelea DRC. Tuanze na general wa kwanza, ni General Malike Kijege. Yeye ni ex RCD Goma. Huyu alikuwa mtu wa RCD Goma, ni infiltré kutoka Rwanda. Kuko General Pacifique Masunzu, huyu ni ex FRF. Hao wote ni watu kutoka Rwanda. Kuko General Bolingo, huyu ni ex wa CNDP, huyu ni infiltration kutoka Rwanda. So usisikie jina kwamba Bolingo, kwa kusema huo Bolingo ya solo, ni Bolingo lakini ni Rwandais infiltré, anatumika kukota ya Rwanda. Même si uko Congolais mais uko natumika na Barwandais, uko Rwandais. Juu yawezekani Congolais utumike na Barwandais. Kuko General David Bigide. General David Bigide, huyu ni RCD. Ushona hao wote mpaka leo kwa benye biko muarme hivi. Kuko General Obedi Rwabasira, huyu ni wa CNDP, iko mu FARDC. Kuko General Mustafa Mukiza, huyu ni MLC, iko mu FARDC na anatumika kwa upande wa Rwanda. Huyu General Mukiza kidogo ndo ananishangaza kwa sababu asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa ndani ya MLC ya Jean Pierre Bemba wako wanatumika kazi mzuri sana mu gouvernement. Hawana hata idea yoyote ile ya rebellion. Biko bien sana. Mais RCD, CNDP, AFDEL, ni hatari. Kuko General Charles Bisengimana, huyu alitoka mu AFDEL, ndo alikuwa nafikiri inspecteur general wala police Bisengimana kama sikosei hivyo. Kuko General Jerome Kakwamu, huyu alikuwa anatumikia Ituri, alikuwa ni ex wa FAPC, grupu ya Armenia, ilikuwa iko souteni na Rwanda pamoja na Uganda. Kuko General Sultani Makenga. Huyu Makenga asha kiona cha moto, ndo yuko sasa hivi mu CNDP, unaona, mu M23 sasa hivi, na alikuwa ni general wa FARDC. Sultani Makenga leo ndo yuko komanda nani
chef d'état major wa M23. Kuko General Kamanyi naye pia alikuwa ni wa CNDP. Kuko General Kasinius Munyarugero. Kwanza majina Kasinius Munyarugero naye leo iko mu M23 naye ni wa CNDP. Kuko General Muhindo François ni wa CNDP. Kuko General François Zubura Bravo wa CNDP. Kuko General Eric Ruhorimbere General Eric Ruhorimbere. Huyu ni komanda adjudant wa 21e region militaire. Leo iko mu RDC, iko mu FARDC. Huko General Gisonde Eli ni ex wa RCD Goma. Tuko na General Padiri Jonas ni wa 12e region militaire intégré alikuwa intégré mu 2023. Tuko na General Padiri Jonas. Benye unasikia hapa bakolabo bazuri ba M23, bakolabo bazuri ba serikali ya Rwanda. Kuko wenye biko mu M23 hapa batatu, na kuko wengine wote hapa biko mu gouvernement congolais, biko ndani ya FARDC. Sasa ushajiuliza serikali imechukua hatua gani dhidi ya watu? Serikali imefanyia nini hawa watu? Wako wanakula mishahara ya wananchi. Sisi wananchi tunalipa kodi, tunapambana maisha. Wao wanakula, kisha wanakula na adui. Wanateseka, wanakufa, wanapoteza maisha ni ndugu zetu sisi. Familia zetu ndio wanauliwa. Je, utaniambia kwamba serikali hayoni? Felix ajui hivi? Anajua. Hatua gani ambazo zimechukuliwa hapa? Nothing. Kwa hiyo tunafanyaje? Ifiki wakati kila Kongole aweke kitu mwakili. Ule muda wa kupumbazwa umekwisha pita na wakati. Muda wa kushinda tuko na temeteme nyuma ya politisi ushaisha. Sasa hivi ni muda wa kuangalia kwamba hili swala haliko vizuri, tulimalize namna gani, tulifanyie kazi. That's it. Hatuwezi bakia nyuma kila siku. Hebu jiulize mu armée rwandaise ushasikia nani Kongole? Armée rwandaise Kongole nani mushasikia? Ministre gani wa Kongo ushasikia kwa mu Rwanda? Nani? Meona si huko. Bagisaro. Banani. Biko pale. Ba députés nationaux ba Rwanda biko mlendani. Les députés nationaux provinciaux ba Rwanda biko ndani. Ba DG ya entreprise publique biko ndani. Batu mbalimbali mu ma fonction publique biko ndani. Ba Rwanda d'origine. Sikwambia sema balukie d'origine. Ndio maana inatakiwa siku zenziko zinakuja tufanye msako mzito sana. Wakati hizi ONIP inaanza kulancer ma operation za identification juu ya carte pour citoyen, serikali inabidi kuwa vigilant. Ba nettoyer kabisa system ya Kongo. Na ndio maana unaona kama ma passport pia zinachelewa kuja. Ni juu ya hii ma infiltration. Hii majina ziko mingi mu Kongo. Mtu kunaenda chukua passport na ni Rwanda. Anachukua passport haiko Kongole. Kisha hawa leo ndio wanaanza kutuzalia michoko. Wakina Willimans. Kina jamais tu Kongo. Kama anaweza ingia Kongo ni hapa kwa M23. Ndio Willimans anaanza kuja Kongo kwa M23. Mais Willimans n'a jamais été au Congo. Hajui hata Kongo. So tukibakia kuwa hivi tunalialia kila siku, benye tutakuja kukutana navyo vitatuharibia CV sana. So liste kama hii ya ba generaux ba FARDC bebiko mu complicité na Rwanda iko inasirikile, inajulikana, banawajua, mais banafanya nini? Hakuna. Kwa hiyo ifiki wakati wananchi waishinikize serikali, wailazimishe serikali, tunataka hiki na hiki na hiki na hiki, hatutaki hivi. C'est normal wananchi kujitetea. Marekani biko nafukuza watu biko na miaka na miaka kule. Pourquoi pas sisi?
Hebu tusikize ujumbe wako tuje tumalize. Bonsoir. Baraka One TV. Akili Rajabu Kaunga. Habari za asubuhi, za mchana na za magharibi, mnaendelea salama? Wasikilizaji wote wa Baraka One TV, na wasalimu katika jina la Yesu. Mungu awalinde mahali pote mnapokuwa katika pembe zote za dunia, na wale wote wanaokuwa katika mikono ya wamiliki ya maibilisi, Mungu awalinde na damu ya Yesu iwafunike, na Mungu aendelee kuwapiga wale maibilisi zote upofu ili wasipate kuwaona. Asante ndugu zangu, tutachoka na kuwa na kusaidizana, kupatiana mawazo na mapendekezo. Yani pendekezo la kwangu sio leni, lakini ni kusaidiana ku mawazo. Wandugu na wazia, tuko tunaendelea kuambiana na kukumbushana hizi habari zetu, tuko tunaenda mwanzo. Habari zetu tuko tunaenda mwanzo, atuko najua tuko naenda wapi na tuko naishia wapi. Papa, attention na neno inatoka mkinywa. Neno inatoka mkinywa ya mtu ndio inakuwa prison yake. Juu wakati mtu yuko na samba, bana mkumbushaka maneno alisema. Na ndio saa moja takia mfunga wale na mfungula. So kama mimi nasema vile ni kupitia nini? Wa ndugu zangu, na wazee tulifuata misemi ya Kagame, na tunafuata misemi ya porte-parole wa gouvernement Bwana Patrick Muyaya. Kagame alisema aeroport haiwezi kufunguliwa pasipo yeye kumhusisha ndani na kwenda kumuona wazungumzi. Kaitika kwamba yeye ndio mwenye nini, mwenye province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Kagame tulishatika zamani kama ni yeye, haiko tena ya kufichama. So tunakia kusikia Patrick Muyaya naye anatuambia kusema, watu wiko nasema Kongo muna vita. Province mbili ni nini mkongo? Mu 2 millions kama 300 combien de kilomètres carrés. Donc inaonekana province mbili haiko considéré kama ziko mkongo, hata babebe zile. Donc ile haiko sa vile kitu hata. Iko kama vile kutembo na tosha lisikio na wazone beba watu. Ndio ya Patrick Muyaya. Kisha sasa ndugu yangu, hata kama tuigeuze masemi nyingine ya kusema ke ile ni kuflater pour que Kagame akwe convaincu aende Washington kusudi asinyile makoro ya paix. Wanasema kwa kimya. Directement washisema kwa kimya. Dunia mzima inasikia ke ile atuiconsidere kwa tena. Ndio kusema ile kama ile haiko considere, tuitoshe nini mukalikili ya kusema ke Bukavu City na Nord Kivu iko mkongo. Meme na Ituri, meme na Kisangani, manake zile kwanza tuzisahau. Takia shituka na Manyema na Tutumbi ndani ndio zile province biko na vizi. Na zile kwanza manake tuzitoshe mwakili. Sasa kile wanasemea kunizize zisha kwa anotage. So kama nasema vile, Uganda nayo iko na parti yake. Tuitike tukatale. Kwa sasa hivi tunasema plus de 7000 militaires ugandais banakuwaka biko Ituri mpaka saa hii. Haiko ba Uganda biko Umoja wa Mataifa, haiko Union Européenne, haiko Union des Nations Unies, haiko SADC, haiko EAC, haiko Union Africaine. Biko mu Ituri, biko banafanya nini? Banakuwa biko pale wafanye patrol wafanye nini? Mebashaje installer ça tu biko mu gouvernement yabo. Gouvernement iko basoda gouvernement biko chini, abo biko yulu kumulimu. Na bashaje installer na maappareils abo zote kisi banapasha installer, na bashachimba na mandake. So sasa bali nao wanakuwa biko wanafanya nini? Nabo biko wanachunga saba ba Rwanda bana confirmer nini province zabo, ulongo yabo, tuiseme yabo, Muyaya yaisha isema. Ba Uganda nao wanalamuka na wanadeclare yabo. Na Thomas Lubanga naye anaingia naye anakamata kipande. Na Kisangani nao nina mngambo ya Uganda. Ituri na wakia mikono
ya Bahema ndio kwa Thomas Lubanga naye analiliaka. Ituri ndio mikono ya Bahema. Bahema baugane nao wanapanda Kisangani. Tuambiane kweli ndio tuko tunaenda pale. Sasa kwa Patrick Muyaya ya kusema vile ni kupitia kutuonesha shewa Kongomani, maana yake tuoneshe kama ile ni politiki ya niveau ya ile wanatutilia ya kukamata Kagame ambiskade ya kusema kwa wana wao twende Washington, lakini mixage ya brassage haitakuwa ile province itakuwa tu yako. Zile province zitakuwa zako, tunazikupatia twende kwanza tusinye kule pour que peuple yone kwamba tunasinye. Après ça wa kutonesha sema Kongomani, maana yake ndio nyuma watakia mugeuka, banaanza mupiga sasa. Juu bana mnyang'anya sasa kwa nguvu. Pale tunaanza na chef Violette na Marwa. Juu déjà inakuwa ni mlongo wao selema convention baisha sini. Juu parce que kule kwa bana ya kinywa ya pita ya kalamu ya shimamo. Shetu tuko tunasikia kukinywa. Na tujua baisha sinye kule zamani. Tuko tunasikia kukinywa bope kiliko nasema na avec force na ujasiri wote bila boga na banesemi. So tukwenda ambiana kweli. Ingelikuwa ni mwingine politician ndio alisema ile maneno kama sasa mnamlalamika ni traitor. Hatusikiani pale. Tufatani. Ingelikuwa ni mwingine politician wa Est mwalitosha tu ile kinywa swate Bitakwira, swate ba nani ba Bitijula, swate ba nani bengine na kadhalika, tuseme ba Kamere wala ba Emeboti wala ba Lukwebo wala ba nani tusa, tungisema bale ni batrete bana traire nini mwingine bana traire inchi kusema ile Kiswahili ya vile. Lakini siasikia komantere bana komante juu ya hii ya Muyaya yanasema. Muyaya ya kusema ile ni nani mwalimtuma aseme? Ni gouvernement. Gouvernement ni nani? Mnamjua mpaka. Eske Muyaya anaweza shima kumejea toshe tu ile maneno mazito vile na kisha bakiki. Maana yake alisukumu. Ukiona wimbo napanda kwa pai, maana yake ujue kama kuko mwalipandisha. Sasa bandugu, mutasema tena traizo iko wapi? Traizo iko wapi? Traizo iko Mbasoda. Tuambiane sasa kweli. Traizo iko Mbasoda. Mba ofisi militaire. Mba soda ya chini. Traizo mimi nabandia kama iko kule. Hii mko naandike madati niko nabambilia kwa hiyo. Hii ilisha tuonesha dalili ya kuonesha kama Sud Kivu mjipigane yako. Na bana yua depuis zamani ke Sud Kivu ikakuwa tombe a 100%, 80% manake republique mzima inaanguka. Depuis indépendance, depuis Mulele, depuis Sikran, depuis Sikrame ba ile nyingine yote na kadhalika, AFDL, RCD, Sud Kivu inakuwa ni mfupa. Ndio base rere ya Congo ya guerre. Force ya Congo ya guerre ni Sud Kivu. Na bana biyua vile mkongo wanajua tu Sud Kivu kipega esheke, c'est pour dire que la République mzima iko en fight. Sasa mulishaka sikia depuis muko vita natoka Nord Kivu na ngona ambukia mu Sud Kivu. Vita ikitoka Sud Kivu inaenda njo Nord Kivu na pande inaenda mpaka Makisangani na kufike na malizi. Me vita hii vita bana transfere mu Sud Kivu. Mujulize ni vision gani? Na Sud Kivu ndio inakuwa kama mfupa depuis. AFDL ilipigana pour que tobole Sud Kivu. Ilikuwa ni ngoma. Ikitobola Uvira, ikifika Fizi na kwa ni mfupa. Ikitobola tu Plaine de la Ruzizi Kamanyola pale, kusudi tobole Bufulero, inakuwa ni ngoma ndio zinadiaka negociation zinaanza kukorompe nini tusa. Meme kwa RCD, meme kwa AFDL. Mulele kutambukaka Kamanyola. Mulele kutambukaka Kamanyola. Jean Sikrana kutambukaka pale. M23 hii nawe kunapenda itambuke pale. Eski bitawezekana? Asa mu politiki wanatubeba ndani anapenda baitobole mu systeme ya pike ya ma distraction. Na shie mushimame mara mjue kama atujishimame yako. Manake na njo filme ya mwisho hii. Ingelikuwa biko na machungu na si tuko naambiana kweli. Patrick Muyaya yangi sema maneno sele anasema chie bale mu budget ya 2026 musikie tuko ekarte koma mu ma province mu 11 province
zeziko reconi, zeziko économique, zeziko forte. Sud Kivu ni parmi. Kisha ma province zeziko nouveau ndio bache ma budget 2026. Nord Kivu comme vita, Sud Kivu comme vita. Comment expliquer Nord Kivu ne se retrouver mon budget 2026, Sud Kivu se retrouver? Alama ya kuuliza. Hata batasema ke tungali tuyamaliza ma evaluation, tuyamaliza nini tusa na teti bongo. Ile inakuwa sasa ni kelele za watu sasa wanaanza ionesha. Me haiko na bakitia batetia kwa kinywa, me haitakuwa kunini kuma programme zao. Tuambiane ile. Munaweza sababu uko na watoto 10. Kisho gabulie bote biko pale kumeza biko na changia chakula. Kisho bagabulie mboga ufike kule wa 10 unarudia na sahani ene kwa mboga asi unafika kule kumafiko na mbia mama yake sasa na sababu moja. Jibu ni hapana. Maana yake ule au kupenda akule. Maana yake unapenda ile wa muavancer benzao wa muavancer kwa matongi. Jo ile ineko kusiki. Ya kufata bandoki yangu. Hii maminisio biko kana renforcer na maekipement na basoda biko renforcer. Ni basoda ya watu biko kia saide bure. Chie bangituacha clair, bangituambia wazi, baache kuuisha batoto ya batu mu aveuglement, mu upofu. Batuambie bwana, mufanye benyu ya mtajisikia, lakini shia tuko tena puru na mweye, mufanye benyu ya mtajisikia. Mkikuwa na nguvu mjokoi, amekuwa na nguvu muombane huruma na wale watu muishi na usalama. Bebare. Parce que biloko moko bazo sala, eza biloko kwa misaka batu kapamba. Iko kitu ya kuisha tu batu bure sans même éclairer batu. Biko natia batu mu aveuglement, kutia batu mu upofu, batu abiko na jobe tuko naenda mwa, lakini tuko tunaona kwa biko na tubeba. Comment expliquer? Mko na jiuliza mwe peke question. Depuis M23 iliingilia hapo na Ghana. Mr. Choka kwa nasema pale. Ni nini ilikuwa naomba tubafungie defense pale? Ndio tunakubali kama traizo ilikuwa. Eske traizo iko na mwavion? Iko na mabombe? Ndio kama mbapilote biko ndio vyote vinaweza kuwezekana. Eske na mbasoda bote na bale bachini bote walikosekana mata wanaanza gangia kwa pale. Inaango nafika kule. Mpaka saa hizi eske atuyafai uniforme ya mbasoda pour que tukamate mbato de commandement tuanze patia mwa biko toka formation. Combien des années ofisi gani mwanda kwa masomo ya 6 na alishashindwa kwa experience. Baende na baonje, baende wapane plabo na kiasomea kwende first stage. Mais ile yote hapana. Ba mercenaires tunaleta kesi ya mwezi kwa operateur, ba Burundi mwezi kwa operateur. Ile yote haiwezekani kwetu. Maana yake inaonekana kutokuwezekana. Ile yote ni mafrape biko na tutia ndani ya kutuonesha kama shi peke ya tujiokoe hakuna matakia tuokoa. Kama shi peke ya tujiokoe hakuna matakia tuokoa. Ya kufata banduko. Mkwena tushangalie. Kila wakati ni kwenda banarudia banakia nyingine formule. Bonsoir boni. Ni kwenda banakia nyingine formule. Ile ma formule tibuka tutia. Abiko na sabia batu yuko na kufa. Sai tuko tunaongea. Munaweza niambia Kabila iko wapi? Munaweza niambia Kabila iko wapi sai? Tuko tunaikalia ma distraction. Kabila ishakuwa condamné. Aishakuwa condamné kunini? Mwenye kukondamné ni kwa forma business yake. Ma pays zetu kwa fanya zone negotiation. Na njoo ndio kwenda tunaambia kwa msaada. Bitu yake gani baisha tia mikono ya serikali tujue kwanza ntuka serikali shabikamata na inaonesha action. Bobero iliko pale. Mayuse iko pale. Na kutoka kusema makingakati iko pale. Si wakamate baijengia kukaya banani ya ba militaire bale banse combattant bajengia kupurke tujue kama deja ntuka hapa Kongo inakuwa 100%. Kabila iko arete. Kabila iko napokea salaire yake ya banse president. Kabila iko napokea salaire yake ya sénateur à vie. Bibi yake iko garde. C'est bien sécurisé. Na armée congolais. Sasa, kisha mko natuambia nini? Kama mko nakali mateata. Juba natujua kashi tunakuwa bizengi, tunakuwa baduru.
Sasa tuliona tu wananyorosha mkono kwa Kabila, wanasema wanapiga kumiza wanamkondane, tunasema basi. Mlisema sawa wanamkondane pale na vita inaishi. Vita yapi inaishi? Muache baba alikuwa anataka tupatia mwangaza ya kuona kama tuko tulinda mbali, watuoneshe ukweli. Tunawapiga vita shipeki. Mimi nilikuwa naomba hivi yangu pendekezo. Ba leader ba politicien ya Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Kisangani, Katanga, Nord Kivu, bashuki batoke Kishasa, Uvira ya Kwatombe, bakuye batie base yabo pale ya politiki. Bote gisi biko pale kuanzia ku kamere kushuka kwa bitakwira banani na banyini ba député ba misi jo bale ba politicien bote ba bitijula ba rubota ata nabo biko basaliti ba Bolambu Kilosho bakatintima banani bale bote, hata kama ni basura banavala ba M23 bale bote batu lukwebo banani ba Bolambu Kilosho banemi, kama banapenda kugawanya nchi yetu ya Kongo bakuye basikie avi ya peuple ya Est. Tunalomba nini? Shi hatuna probleme ya kusema tuko na penda tubarkamize nchi na Rwanda. Bakuye batuikalishe. Shi tubaikalishe chini. Tubaoneshe avie. Bwana shi hivi vita gisi tunaona West iko sababu inaanza tutia mu difficulty ya kutuwishi na malangaji sababu iko na tulanse. Shi gisi mko pale. Muko kama muko desa kama muko trosa, kila mtu atie makuta yake anje. Na ndio mtakiaga bula gato yenu. Mtu kamatie decision tuma mtafutie pays moja yenye ko ferme soit ris baba tatusaidia tu kupigana na huyu Munyarwanda, tumutoshe Mkongo aende kwabo Rwanda, tuikale shie peke bakongomani kwa bakongomani. Tuache batu ya West kwanza na yabo madecision zao biko nazo, na sisi tuko na zetu madecision, tukamate sasa tubambie hivi tunarekipere mungini yetu mkomoshe pana kumikono ya baibilisi parce que kule nyo banazipana na banazipana haiko batu bakinoa bote wala batu ya West bote, ni batu ba individu fulani ma regime zao kama vile regime ya Rwanda nayo haiko batusi bote wala bahutu bote niko napiganisha Kongo. Na ndio sasa na shime liko na CD Est yetu haiko peuple congolais yote wala West yote wala Est yote. Kuna regime batu fulani banajiunga kwa kupenda basalire na kusaliti Est. Bana tutafutia ile inchi na turenforcer ku ravitaillement munitions yote na tupatia logistique yote complet. Peuple congolais bo peke wazalendo biko pa na FRDC biko ba patriote, tunaungana mkono. Musegonde hatuwezi fanya 2 semaines aturecuperer ma territoire yetu na mwingine. Tunaikala sasa kutable ronde. Kiti sasa ya mazungumzo si na West. Tunabauliza kitu moja. Banapenda tujigawanye entre sie na hapo. Jushia tunele susa kujigabula pamoja nabo. Parce que tungana na upendo moja. Asa upendo wetu kuna watu fulani biko napenda batuambukize ubaguzi ya kupenda tujigawanye. Tunaona Sudan ilijigabula. Solution iko wapi? Tunaangalia Libya balidanganya barawishe Omar Gaddafi akufa. Leo Libya alikuwa ba kwanza mpei ya kwanza Mwafrika na mumonde ilikuwa parmi ilikuwa nasabilika. People ilikuwa naishi maisha moya ya raha. Masomo ya bure, banakoe ya bure, nyumba ya bure, gari ya bure, maji ya bure, sikre ya bure. Lakini leo juu ya kubatia mazungu kubachunganisha, leo Libi banaishi maisha moya ya souffrance, batu wako naishi maisha souffrance. Batu biko natumikisha bazungu. Biko napokeza bazungu, biko nakopesha bazungu makuta komba president. Lakini leo Libi inaweza kopesha banani franc. Banakuwa na maisha leo ya kila siku 100 wabo. Na shindi tunapenda tuishi. Sha tukua na ile besoin. Lakini West banataka tutia mwele besoin biko sababu biko ata obligé. Na wakisema banataka tugabula Est baitosha mu Sud Kivu na Nord Kivu ndio bapana. Sha hatuna besoin ya ile. Hatuna besoin ya ile hata kidogo. Tuna besoin ya tugabule. Na kama mapenda tugabula, tunajua kama Sud Kivu ndio chef lié wa Nord Kivu na Maniema. Watu wache sasa shipeke tutafute kiongozi wetu mwatashimamia Sud Kivu, Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu
na Maniema. Hapana tena asiye Mnyarwanda. Bakuye tuikale chini nabo kama banapenda na kama nabo banajua habiko parmi mwa hii